City, numéro 1 du rap malien. Bamako va sentir les sentiments. Gagiri yaro, okolo de koe. Ara, gadi bami na bo. Na sara. Yanga boni ai. Yanga girini ai. Wara. Yanga boni ai. Yanga dimini ai. Alora. Bamako fale do ko la bi nga nyumanga dogala Bamako ambe da be pele pele ambe nyoko kote kele kele be ko bibolo kasra ko be kokolo wale ti ku kibala so wale ti ku kangi dogofo ni godo ami gorofo ni to ta fo do bi ta ni be poro te sumo ho be ko mona kamuso furu kasumuru yanga boni ai yanga giri ai yanga boni ai yanga dimini ai alora ni koe anniversaire me fête jamamble la division la biblos la kasoro me danso kono jemeka eso yeko oto ko alisino de ko ala da be ala o ya ta be de manu munu be ta uje ta wa wolom la wa sigi ani wa ta nu so ma ko bolo ko mo ka sigi de tino fe eso yeko wara oto ko wara ko ta bane de o munu fana be sabodo ara ya ka fana ba ma ka sabodo da bra na ma sabodo da bra fundere me tumbo akoro da ko te ko da dizoi aparam ko yanga boni ai yanga girini ai yanga boni ai yanga dimini ai alora ni ko Jere be ko jago ya be ko kobe me kokolo ere ka chana nyuma sisa anu ante kokolo ere ko ere ko kokolo ka chana nyuma sisa o da ko kokolo te ko kokolo te ka ko ebi ate ka ko esini apara nguru bani ka tasele ala bani ka tasele ataba kokolo muna kokolo ke kokolo ta Salamu alaikum Malien cɛman musoman an ka foli bɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan san b'a sɔrɔ su kolen no yɔrɔ camanba de la. Ni vidéo c'était pas prévu mais n'u bɔra su an bɛ bɔ su n'u bɔra tile anw bɛ bɔ tile ça fait n'u taara yɔrɔ la an b'u nɔfɛ. N'u ye kalabanci an ka jugu n'o ye kalabanci de ye mɔgɔ ye golo 200 bɛ mɔgɔ kelen min kana ne fana wulila kalabanci o golo b'a la jatɔw mana wuli o golo b'a la escrow mana wuli o golo b'a la i ye maa sugu jɔn ye i bɛ mɔgɔw nɛgɛnɛ i tɛ Ala nɛgɛnɛ
e b'i ka da tugu i b'i ka fenêtre tugu mais ala bɛ k'i lajɛ wo ni min fɛ o tugulen tɛ dɛ n'aw ko ala de y'aw ci ko aw ka na ko aw bɛ kira ka kuma fɔ an fana cira de dɛ anw bɛ faso ta fɔ tiɲɛ m'o fɔ o ye ala ta ye n balimaw n y'o de fɔ cɛ min bɛ sira o t'anw ye dɛ limanaw Aidara ka video kura bɔra mais tellement que maliyɛnw yɛrɛ tigɛlen don cɛ in na sisan maa si yɛrɛ ma mɔgɔ yɛrɛ ma importance don a la mais anw bɛ bɔ ka yɔrɔ fitinin dɔw ta ça fait a ye gulɔmi kuma minnu fɔ ala kun ka na bɔ ka fisa n'a bɔli ye sabula a ye kuma fɛn fɛn fɔ maliyɛnw tɛ ka ɲiningali maliyɛnw ma faamu sɔrɔ nin si den kelen na Aidara ka video jumɛn bɔra a taara makiba de ka kɛnɛ dɔ ka kunun o ayiwa a ye kuma dɔw walanwalan mais a da ma sɔn ka don kuma dɔw la sinon i ye kuma fɛn fɛn fɔ i ma ɲininka nin si den kelen na a fɔra de ko e ye wari min minɛ k'a dun i ye wari min minɛ i ka salon kɔnɔ i ye Gaku ka semisi fara nafolo min nɔfɛ nafolo min ça fait nafolo yɛrɛ tilacogo n'i ye wari Aidara ka wari a tilacogo yɛrɛ n'i yɛrɛ ye a jate minɛ quoi ça fait k'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ bɛ sɔn nin wari hakɛya i ti wari min bɔ yɔrɔ dɔ o ka kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka bɔrɛ fa ka saki fa ka t'o to yen wari yɛrɛ tilacogo yɛrɛ dɔrɔn lajɛ bani Aidara ye silamɛ ye wa i ko yan ko ni wajulukɛla tugura faama kɔ ko mɔgɔ kana ɲininka diinɛ ko la bilen n balimaw mais Aidara ala nɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka tigɛ a la sisan Aidara ye kuma jumɛn fɔ bi ça fait ala bɛ ka kuma minnu fɔ ko ale ni Mamudu Diko ti ɲɔgɔn na k'ale ni Buye ti ɲɔgɔn na ko silamɛw kana sɔn farafarali ma ko ni silamɛw ko ni an farafarala ça fait ko basa bɛ don kogo fɛ quoi kalo kan gansa le vieux il est traumatisé quoi mais ala ti mɔgɔ malo f'i ka kuma a ka video n bɛna a ka video kala limanaw ani ne bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka na ala ta fɔ a ye wulibali an bɛn'o d'a ma namara awɔ hernie discale an b'o pikiri k'a la sisan su in na se ala a tɛ gɛlɛya n y'a fɔ n ko video in ma prévu mɔgɔw caman dalen don su yɛrɛ kolen don an fɛ mais n bɛ bɔ Aidara bɔra su ne bɔ su Suala bɔra su ne bɔ su ninnu fɛn fɛn kalabanci den dama dama kelen ɲɔgɔn kan an tɛ se k'a to bilen u ka mɔgɔw manipuler an ɲɛna o tɛ se ka kɛ bilen quoi bi de e bɛna fɔ k'e tile kelen k'e ka dɔgɔyalima ma se Diko ma Diko dɔgɔyara e ka kɛnɛ joli kan yan Suala bɔra ka Diko dɔgɔya yan i bɛ ka bɔ ka k'e ni Diko bɛɛ bɛ layilala fɔ e ni Diko bɛɛ b'a fɔ Alahu Akibaru ko mais k'aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔnin dɔw dɔrɔn de la biko e bila ka Diko dɔgɔya Suala bɔra ka video min kɛ ni e de ye Suala kɔgɔ Suala b'a ka ko kɛ a b'a jigi da e de kan k'e tɔgɔ fɔ Suala bɔra o don ko kunasini an ko dɔrɔn ka ba biya kan gansan fɔ Diko ma Buye dɔgɔyara e ka kɛnɛ de ka Haidara Buye Haidara kɔni o dɔgɔyara e de ka kɛnɛ kan i bɛn'i jɔ k'i bɛna batariya kan jumɛn fɔ an ɲɛna quoi non o tɛ se ka bɛn i ye kuma fɔ yɔrɔ min yɛrɛ la olu maaw yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la i yɛrɛ ɲɛ bɛ maaw yɛrɛ tun bɛ k'i lajɛ olu tigɛ parce que silamɛya tɛ dala kuma ye o e bɛ kuma min fɔ i da la ani jogo f'o de ka kɛ kelen ye n balimaw Aidara ka kuma lamɛn n bɛna ka kuma k'a la bi a ye kuma minnu fɔ a n'a jogo n balimaw n bɛna ta k'a da aw ɲɛkɔrɔ su in na a k'a lajɛ mais nin ye video dɔrɔn ye k'a jira k'a fɔ an bɛ yan an bɛna bɔ a kama o bɛ juguya ni nin bɛɛ ye a jɔ 2 secondes n bɛ fɛn in k'a la sisan an m'a bara ci ɲɔgɔn fɛ san a tɛ gɛlɛya 2 secondes mana kan fɔ la mɔgɔw da la an bɛ bulɔku bilen yan i bɛ t'i boda sigi cɛkɔrɔbatɔ de bɛ nkalontigɛ la i ka intérêt nɔfɛ ko fo ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min y'i fara ka bɔ tɔw la ko sinon k'an bɛɛ ye kelen ye ça fait ni tasuma donna Mali kɔnɔ Haidara de kɛra tasuma don bilahi tiɲɛ ni maliyɛn fo maliyɛnw ka tigɛ e la de walahi biko i bila ka fɛnw kɛ n balimaw a ye Haidara lamɛn a bɛ ka kalo kan minnu fɔ
tel que non ko mo hakila tigili hali du ko no baba de wele ka muso wele ku yininga ka saka fuko la amakit awo ay fo ma hakila peut-être yoro dollar ni di ko ka hakila tigili awo o ma ya ta chudi sigato hali dire fa mu chola nina ka hakila do tigili chiedo nga ala wale te ala kelemo modi ala ka chide nina be ko kuma sigatal kretanche ayi mba so fana mawo mai ma do kafiri wallahi ya fakati ne be mo ya fleti ewo wa ala yɛrɛ ka kuma kafiri tɛ foyi ye fitiri wɛrɛ kafiri ye arabukani fitiri wɛrɛ ye bamanankan ye ɲuman dɔgɔla ye kafiri ni ɲinɛn tɛ seli o seli diko bi ne de wele ka seli ma fo ni ɲinɛn tɛ n balimaw yɔrɔ aw ye kuma mɛn ko foyi t'ale ni digo cɛ ko ni ɲinɛn tɛ ko seli o seli ko digo b'ale wele ko k'ale fo i b'a fɔ ale ka digo wele ka digo fo digo k'ale wele k'ale fo ça fait o bonya a bɛ k'a yɛrɛ bila digo yɛrɛ sanfɛ cogo min na n balima aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko kɛlɛ tɛ ale ni digo cɛ ale ma deli ka digo kɛlɛ ni rien du tout ko silamɛ bɛɛ de ye kelen mais n balimaw n bɛna Hayidara ka video dɔ k'a la sisan a y'a lamɛn a bɛ ka min fɔ a ye min fɔ sisan a da la ko layilala k'an bɛɛ b'o de fɔ k'an bɛɛ ye silamɛ de ye mais tubabuw nana ale interviewer a ye min fɔ o la limanaw a y'a kɛ Alahu subahana wa taala kama aw ka Hayidara lamɛn a ye min fɔ a silamɛ ɲɔgɔnw ma sabula a bɛ taa nin kuma kirikara ninnu fɔ maa minnu ɲɛna olu t'a jogo de dɔn quoi ne bɛna bɔ ni kuma minnu ye fo n'i kɛra ba biɛ sinon i tɛ se ka nin sɔsɔ fiyewu quoi Hayidara bɔra de sisan k'a fɔ ko silamɛ bɛɛ de ye kelen ale ni Diko ye kelen ye Diko b'a fɔ la ilala ale b'a fɔ la ilala Diko ka taabolo Hayidara de bɔra ka Diko ka taabolo la gosi ka nkalon ta ka du la ka nkalon ta ka da Diko la ka sɔrɔ wallahi nkalon min dalu t'a bolo ni rien du tout silamɛya du la i kana kuma ka sɔrɔ fɛn min dalu t'i bolo Hayidara de bɔra yan k'a fɔ k'i sigi bodingɛden kan k'a fɔ ko terrorisiw bɛ Mali kɔnɔ bi k'u bɛ sunamɔgɔw de nɔfɛ ko wagabiyaw k'u ta u tɔgɔ yɛrɛ ma koyi ko les wahhabites la n balimaw a y'o lajɛ o ko kɛra cogo min na. Des femmes qui enseignent déjà dans des écoles coraniques suivent une formation complémentaire. Pour le professeur qui a étudié en Égypte, un bon musulman doit parfaitement maîtriser l'arabe. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'arabe et Ah oui, arrête ton balimaw. il y a aussi des familles qui apprennent l'arabe à leurs enfants. Que Dieu soit loué. Mais pourquoi, à votre avis, c'est important Ah arrête ton me fɛn in kala ka ɲɛ Hayidara kalabanci den Eh bien, parce qu'il s'agit gulɔmina Hayidara il faut apprendre l'arabe pour comprendre notre i b'a fɔ i b'anw de fulo Coran est en arabe. La jurisprudence islamique et les prières sont en arabe. ka na a kɛ kalo kan gansan ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ il va changer il va vendre son pays c'est ça hein. Sinon c'est pas l'islam c'est l'argent c'est à cause de l'argent qu'on a cette difficulté. Est-ce que vous pensez que les pays wahhabites comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui ont comme religion le wahhabisme, jouent un rôle, appuient financièrement, je parle pas des armes, mais appuient au moins financièrement les gens du Sud? Mais si c'est pas ça, d'où on vient avec l'argent là? C'est les Arabes qui donnent. Chez nous ici, on dit qu'il vient aider les pauvres. Il vient construire des mosquées. Mais pour aider un pauvre qui ne trouve pas à manger, si tu construis une mosquée là, ça donne quoi? Rien. Il faut le donner à les gens à manger ou bien faut les aider à cultiver ou à faire quelque chose. Mais viens construire des mosquées, c'est des campagnes. C'est pas aider des pauvres, c'est campagne. Voilà. Et vous pensez que ces gens, ils ont assez d'influence pour un jour prendre le pouvoir? Bon, après, si on est mort, il n'y a pas de problème. Si on est là, je crois que ça ne va pas maintenant. Tant qu'on vit ça, je crois que ça ne va pas aller. Dans sa bataille contre l'islam... n balimaw
awra on yeba la nina la an ko Haidara ka bugu si tɛ sira sɔrɔ video la sa silamɛ denw sigilen ɲɛna a bɔra k'a fɔ ko silamɛ man ka silamɛ ɲɔgɔn labila k'ale ni Diko bɛɛ ye kelen ye k'u bɛɛ b'a fɔ ko la ilaha illallah ko donc ko ale ka dɔgɔyama ma se Diko ma mais tubabuw nana ɲininka a ye a silamɛ ɲɔgɔnw de buruja ta k'a fɔ i b'a fɔ ça fait ale yɛrɛ ɲɛ taara nord la ale yɛrɛ ça fait kabako da do quoi a dalilu ba ale yɛrɛ bolo k'a fɔ ko wagabiyaw de bɛ ka terrorisme yɛrɛ bange Mali yɛrɛ kɔnɔna la sisan i ka video la bi video la Haidara i bɔra k'a fɔ ko foyi tɛ ni Diko cɛ e ma deli ka diinɛ taabolo foyi kɛlɛ fɔlɔ e bɛ bu ye bonya e kɔrɔ de ye bu ye a donna ta a bɔra ta mais n balimaw Diko ye ladiri de wallahi Mamadou Diko an b'a fɔ an b'a kaw jimi fo mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ ninnu fɛ an b'i fɛ maa o maa tɛ nin fɛ an t'i fɛ wa Haidara fɔ ka diɲɛ wuli an tɛ den la maliyɛn denw tigɛrɛ la sabula i dalakan bɛɛ y'i sɔsɔ i ye kuma o kuma fɔ kunna a bɛɛ y'i minɛ wa Diko ka kuma kelen tɛ yen k'an delila ka tigɛ a dala kuma la fɔlɔ n balimaw ni interview kelen in na tubabuw nana Diko ɲininka m'o k'a la mɔgɔw ye Haidara ta de o ma Diko ta ye Diko ma sɔn ka Haidara buruja wallahi a ma sɔn ka buruja kaw jim ma sɔn ka Haidara buruja u ye diinɛ de défend u bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka denmisɛnninw kalan kuranɛ ɲuman na Diko ni kaw jim ni Mamadou Haidara u bɛɛ ka interview kɛra interview ba kelen na tubabuw nan'u bɛɛ interview bɛ ɲɔgɔn fɛ mais Diko ma bɔ ka taabolo dɔgɔyara dɛ kaw jim ma taabolo dɔgɔyara dɛ Haidara de bɔra en première position ka ba biya kan fɔ et bi e bɛn'i sigi kunu kana fɔ k'e ma deli ka taabolo dɔgɔya e ma nin kɛ e ni Diko ye kelen a donna ta o tuma e bɛ ka mɔgɔw filɛ faafɔrɔ de ya n balimaw a ye kaw jim ale ni Diko Haidara ɲininkara don min u fana ɲininkara o don kelen de la tubabuw fɛ France 2 de y'a interview kɛ an tɛ se k'an sigi nin ba biya k'an bɛ nin tolérer quoi ça fait a bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ de komi forfait de sɔngɔ tɛ maliyɛnw k'u u tɛ se ka nin video ninnu bɛɛ lajɛ mais kaw jim ni Diko tubabuw y'u fana ɲininka o hakilina ye mun ye Mali silamɛ ko la u y'u hakilina fɔ u ma Haidara dɔgɔya u ma foyi kɛ n balimaw n b'a k'a la sisan. Haidara peut compter sur ses fidèles qui lui vouent un véritable culte. Effectivement, c'est pour devenir soit des institutrices, c'est-à-dire qu'elles vont contribuer aussi à la formation de leurs sœurs. Elles peuvent aussi être vraiment alors, très responsables de la pratique et de la gestion de la famille. Donc c'est toujours un plus d'apprendre surtout de mieux maîtriser sa religion. Je m'appelle Ladj. Je suis français d'origine. C'est la propagation d'un islam puritain. Donc ces jeunes garçons sont formés pour être imams. En principe. Et pour les jeunes filles? Les jeunes filles, effectivement, c'est pour devenir soit des institutrices, c'est-à-dire qu'elles vont contribuer aussi à la formation de leurs sœurs. Elles peuvent aussi être vraiment alors, très responsables de la pratique et de la gestion de la famille. Donc c'est toujours un plus d'apprendre, surtout quand on est musulman, de mieux maîtriser sa religion. Les femmes peuvent transmettre à leurs enfants aussi. Bien sûr, c'est ça l'objectif, madame. Les femmes pour Alaa Kamaton sont une cible de choix. On les accueille dans un autre centre d'apprentissage du Coran. On entre dans le centre. Nous retrouvons Issa Jim un dimanche, à l'heure de la prière. Mbalma ni kaw jimne ama Haidara dɔgɔya ka kuma la ma taabolo dɔgɔya. Porte le voile intégral. Les hommes pris loin devant. K'u ka kuma fɔ u ma diinɛ dɔgɔya u ma don maasi gasi la Haidara ba bien taara manamanakan fɔ ni mɔgɔw bɔra k'e bodiŋɛ den ci i bɛ sɔrɔ ka bɔ k'i sigi k'e ma diinɛ dɔgɔya i ye nin ba biya de kɛ o de filɛ nin ye a image lajɛ ka ɲɛ. Dans cette classe, des employés de la fonction publique améliorent leurs connaissances et pratiques de l'islam. C'est elles qui sont
font partie en tout cas de ceux qui décident, parce qu'elles sont intellectuelles, c'est elles qui gèrent dans les administrations, dans les écoles. Donc si elles ont une bonne compréhension de l'islam, ça va faire vraiment quelque chose de positif et l'islam ne sera pas perçu comme une menace, au contraire une chance pour le développement harmonieux du pays. Ne ka o ji min ka misiri de ye u taara a fɛ yen a ye kuma min fɔ a ma don maa si gasi la n ko nin de kama Haidara Amigi ye biɲɛ ci mɛ amisari mɔgɔw bɛ bɔ Haidara ye mun k'aw la dɛ a dɔw bɛ misiri ci ma i bɛ ka Haidara ne bɛ ka Haidara dɔgɔ nin de la nin ba biya ninnu kɔni. Dans les tontines, les cérémonies féminines, quoi. Les cérémonies en fait, je n'en ai plus à vraiment aller assister. Tellement que je suis prise par le courant, tellement que je suis prise par les cours qu'on donne ici, au centre. Vraiment, j'invite mes soeurs, mes mamans, mes filles à venir s'inscrire vraiment. C'est primordial. Ici, on traite du tout. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas seulement la lecture du Coran. Il y a la lecture du Coran. A y'a lajɛ dɛ sunnamɔgɔw ye degun jumɛn se maa ma Mali kɔnɔ u b'u ka kalan de la u taara i ɲininka i ka hakilina jumɛn diinɛ ko la e bɔra k'i ka diinɛ i ka safɛ mais bodingɛ fara su in na Haidara. La vie même, les musulmans dans la vie. Pour les wahhabites, le Coran et l'arabe sont la référence ultime. Et l'islam doit régir le quotidien de leurs adeptes dans ses moindres détails. Dans une autre classe, des femmes qui enseignent déjà dans des écoles coraniques suivent une formation complémentaire. Pour le professeur qui a étudié en Égypte, un bon musulman doit parfaitement maîtriser l'arabe. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'arabe et à l'étude de l'islam. Et il y a aussi des familles qui... E ɲininkara de k'i ka mɔgɔw ka wari sara e ma wari sara fɔlɔ i da ma don wariko kuma la i da ma don foyi la an aw bɛna Mahamudu Diko fana ka intervention lamɛn Isa Jimi y'a ta fɔ a ma Haidara dɔgɔya a ma taabolo dɔgɔya mais tubabuw taara Haidara ɲininka dɔrɔn a y'a kɛ babiya kan gansan ye les wahhabites là c'est à cause de l'argent là c'est à cause de bodingɛ den la. À ces femmes. Et encore une fois, c'est en arabe, une langue pourtant peu parlée au sud du Mali. Cours d'arabe, cours de religion, pour les femmes comme pour les enfants, à Alakamaton, l'enseignement est totalement gratuit. Et si le directeur nous assure que son école est exclusivement financée par des fonds maliens, l'Arabie Saoudite, pays de confession wahhabite, distribue généreusement ses pétrodollars au Mali. Cette mosquée et ce centre de formation professionnelle ont été financés par le royaume saoudien. Les wahhabites maliens ont beau être minoritaires, ils peuvent compter sur l'appui financier du Golfe et ils sont influents. Pour preuve, leur démonstration de force en août 2009. Les wahhabites appellent à protester contre le nouveau code de la famille, jugé contraire à l'islam. Le texte garantissait plus de droits aux femmes. Le Parlement sera contraint de reculer, invalidant les articles les plus progressistes. L'homme qui mobilise les foules, c'est lui, l'imam wahhabite Mahamoud Diko. Il dirige le Haut Conseil islamique, censé représenter toutes les tendances de l'islam au Mali, et tour de force, sur 33 membres, 29 sont wahhabites comme lui. Aye Mahamoud Diko lamɛn a y'a ka kuma fɔ a ma don maa si gasi la. Avec les djihadistes qui occupaient le nord du Mali. Il est comme favorable à l'application de la charia, mais pas par les armes. On leur a dit, moi j'ai écrit pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de dévier, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne voie. Si vraiment il s'agit de la charia, je vous en prie, ne mettez pas ce pays à feu et à sang. Je vous en prie. Déposez les armes. Venez, on va négocier ensemble. Nous allons avec vous négocier avec l'État. Nous pouvons trouver quelque chose pour l'islam et préserver notre pays. Parce que moi, je ne vois pas leur projet à eux, leur façon d'appliquer la charia, ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce peuple malien. Si ce n'est la désolation, si ce n'est vraiment détruire tout ce que nous avions comme infrastructure. Diko a finalement et fermement dénoncé les exactions des djihadistes et soutenu l'intervention militaire française. Mais
Mais ses détracteurs lui reprochent d'avoir tardé à condamner la destruction des mausolées de saints musulmans à Tombouctou et à... Mbalimao, aw bɛɛ lajɛlen ye video lajɛ i b'a fɔ mɔgɔ minnu ma interview complet lajɛ a bɛ internet kan YouTube kan a bɛ taa a b'a don a b'a sɛbɛn un œil sur la planète faut-il crier victoire encore au Mali donc n'a y'o don u bɛ interview complet di aw ma komi n y'a fɔ a ye cogo min na su in na Haidara ka mɔgɔw ye Haidara ka video dɔ de bila video min na n'a bɛ k'a fɔ ale ma deli ka kala sɛmɛ Mamudu Diko la ale ma deli ka taabolo dɔgɔya Mali kɔnɔ silamɛ bɛɛ ye kelen ale bolo ale bɛ Buye bonya ale bɛ Mamudu Diko bonya ko fo ni tɔ minnu bɛ fɛ k'i fara ka bɔ silamɛ tɔw la a interview bɛ yen dɛ a bɛ yan nɔ Haidara ka kuma ça fait depuis million kɛmɛ ko kuma in fɔra a da ka waga ka kuma publiquement a kɛra bi su in na ye u y'a video bila a bɛ ka kuma e ma ɲininka nin si la o mɔgɔw ye jogo dɔn ka ban koyi i bɛ minnu bloqué olu y'i ka sagaw de parce que n'olu de ye ka laɲiniw ye laɲini kelen a bɛɛ ye même produit ye a bɛɛ bɛ ka islamu monétiser de kalabancidenya o tɛ marché yan bilen bon nin kɔfɛ amisari mɔgɔw bɛna fɔ hali bi vive an karamɔgɔ de ye an karamɔgɔ ye pɛ karamɔgɔ de ye an karamɔgɔ a ma deli ka kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ karamɔgɔ bɛ jisuma de faga ni i b'a biyɛ n'i y'a kuma min da ko karamɔgɔ bɛ jisuma faga mi t'i b'a biyɛ farafin i bɛ yɔrɔ min na nin video min bilalen filɛ nin ye jɔn ye nin kɛ Haidara budaden de ma nin kɛ yan Haidara yɛrɛ kuma fɔ nin ye duguci kuma de ye quoi mais a ka bi interview na n ka yɔrɔ dɔw k'a la limanaw a k'o lamɛn ko ale ma deli ka kala de sɛmɛ Mali silamɛ la ko taabolo bɛɛ taabolo ye ale bolo ko Mali taabolo bɛɛ taabolo ye e dun bɔra k'i frère musulmanw i yɛrɛ mana k'i b'a fɔ lahilala minnu b'a fɔ lahilala ko sa e bɔra ka olu buruda yahudiyaw ye sisan tubabuw ye k'a yira k'a fɔ olu de bɛ k'e ka jamana ci mais an bɛɛ y'a ye Isa Kawuji min ka interview o bɛ ka denmisɛnninw de kala kuranɛ la mais ni u ma deli ka bɔ ka nin bila Facebook kan dɛ Haidara ka mɔgɔ n'u ye bo ci sini u bɛ taa bila Facebook kan Haidara ka mɔgɔ hali n'u ye mɔgɔ dɛmɛ sini u bɛ taa bila Facebook kan an ye nin kɛ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ k'i sigi télé la an ye nin kɛ an ye nin jɔ bangɔni na dɛ an ye nin kɛ tan bangɔni na dɛ an taara nin kɛ tan dɛ maliyɛnw bɛ degun kɔnɔ dɛ Mamudu Diko ninnu bɛ min kɛ aw delila k'u ye ka bɔ n'a kuma ye wa mais video ma yira nin sisan m'a yira u ka école coranique joli bɛ Mali kɔnɔ bi denmisɛnninw bɛ ka kalan fu fɔla ki bilahi Mamudu Diko ka école la maa tɛ k'i bɛ wari bɔ u ka kuranɛ kalanyɔrɔ la u bɛ denmisɛnninw kalan silamɛya la yɔrɔ min bilahi facture tɛ di mɔgɔ si ma ye ni min fɛ ka Ala ko ɲɛdɔn i bɛ taa i bɛ Ala ko ɲɛdɔn mais Haidara bɔra bi tu oses nous dire que devant les moutons a dɔn o yɔrɔnin ɲini ka k'a la quoi ça fait video in ka jan n tɛ fɛ ka n ka temps bɛɛ yɛrɛ bila Haidara fɛn nin kama quoi wallahi bilahi tellement que ne yɛrɛ ma dala ne Haidara yɛrɛ a kunkolo ma tiɲɛ quoi ne tɛ fugulan don hali Diko kɛrɛfɛ mais tɛ fugulan don i bɛ kabɔti de don ou bien i b'i sigi ju jalan kan ye i k'i daminɛ ka bɔ mɔgɔw da la Makiba filɛ nin ye i taara Makiba min ka fɛn na n nin Makiba ninnu bɛɛ ye ka produit dilannenw de nin Makiba ninnu bɛɛ ye k'u bila dɔrɔn tɔw la fo k'e sa ka bonya tɛ b'u ye ta ɲɔgɔn na bɔ fo k'i sa wa min kɛra i la fo k'i sa a tɛ kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ la Mali kɔnɔ bilen o banna n e de y'i bɛlɛn a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna dɛ ko i yɛrɛ mana ko dogolen Ala de b'o dɔn ayiwa Ala de ye nin yira mɔgɔw la sinon miliyɔn 100 min di don min a don maliyɛn den kelen tun t'a kɛnɛ kan Gassama ani Gaku aw mɔgɔ 3 de taara ka ko kɛ wa cɛ o cɛ bɛna ne kulokɔrɔla tɔɔrɔ ba bɛɛ wari min dira Haidara ma ni haramu tɛ Gaku ka sara bɛ 100 millions bɔ wa cɛ dɔ in Gassama ka sara bɛ 100 millions bɔ wa Sumela ka sara bɛ 100 millions bɔ wa nin wari in ye fantanw ka wari de ye Mali kɛsu wari de don fantanw ka impôt wari ni fɛnw ne talen filɛ ka di opposition ma ka baara kɛ n'a ye u y'a ta ka taa den ma k'e ka dugawu kɛ u ye adamaden aw dun ko an kana bolo don wari kɔrɔ an tɛ wari min bɔ fan dɔn i kana bɔrɛ falen dɔ mais i tɛ kilo dɔ i tɛ bɔrɛ falen dɔ o fana ye nkalon ye dɛ e b'a dɔn Gassama ninnu ni fɛn ninnu tɛ mɔgɔ jɛlenw ye politique mɔgɔw don mais e wari in minɛ k'a dun Haidara nin m'a yira k'a fɔ Haidara e nata t'i fa diɲɛ yɛrɛ la quoi n'i donna Haidara ka du kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen n balimaw
kana ye e de ka tila tuguni ka taa nafolo minɛ i b'a dɔn nafolo min nɔgɔlen don mɛ nin ye danga dan ye nin e b'anw danga ko ala k'u dɛsɛ u dayirimɛ la ala k'a kɛ tan a ka dangali ninnu lamɛn bi c'est qu'il a fait aujourd'hui quoi nin cɛ in ye ba biɛ yɛrɛ de ye quoi i bɔ ka galon tigɛ ko e ma bɔ ka silamɛ dɔgɔlima fɛn bɛ e a dara kan bi i bodan a bɛɛ sɔrɔla e de sababuya la i yɛrɛ de y'a bɛɛ ɲini n'i kun ma t'i sigi ka taa fɔ wagabiyaw y'a kɛ tan o tuma wagabiyaw ye dangaden dɔ n'olu bɛ sigi k'e lajɛ ten yan i bɛ ka bɔ ka mɔgɔ minnu ka taabolo la gosi suala bɔra yan nɔ kunna sini an k'o kɔrɔ k'e tɔgɔ fɔ k'i bonya ka Mamudu Diko la gosi bɛɛ na k'o bɛ ka taa wari ɲini fantan arabuw fɛ ko ka na siyaya kɛlɛ aw ye wagabiyaw kɛ minorité ye diyagosa la a y'u bɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la wagabiyaw dun ye min fɔ tiɲɛ de don mɔgɔ kan ka fɛn ɲini mɔgɔninfin ɲɔgɔn fɛ i b'a ɲini ala de fɛ ala de bɛ se ko la mɛ aw ko k'aw bɛ bakiw dilan aw ye nasiw feere yan ka jiw bɛɛ feere yan ka gɛsɛw bɛɛ feere yan ka hali alimɛti ninnu ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen feere kaburu yazuraw kɛ wari ɲini yɔrɔ ye e ni wagabiyaw wulila k'o fɔ i bɛ bɔ ni dalilu de bɛ se dalilu la o mais an ka nin bɛɛ yɛrɛ to yen sa an ka nin on a qu'à laisser tout ça là quoi i yɛrɛ nin mana à cause de l'argent là c'est l'argent là ɲamɔgɔden barika bannen de à cause de l'argent tɛ o i bodingɛden de don voilà nin bɛɛ ka to yen i ma ɲininka nin si la i ɲininka na min na dɔrɔn ne yɛrɛ fɛ e kun bɛna bɔ de tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔw ka juru b'i la fantanw ka jeton don i ye wari min dun aramu don a se b'i ye bi k'a sara i y'a faamu bon donc mɔgɔw ka wari sara Awa Keita y'a dan ye sa yan fo Philadelphia n ka foli b'i ye ani grand sœur donc a dan n'o la an bɛ ɲɔgɔn bolo Aidara ne fɛ i bɛna bɔ de ka mɔgɔw ka jeton sara kuma banna point barre tiɲɛ yɛrɛ la wari filɛ ne kun ye wari minɛ mais komi wari in ma minɛ bolo ɲuman kan a minɛra gindo de kan a filɛ na mɔgɔw ka wari yɛrɛ sara quoi mɔgɔw ka wari sara o de y'a to Ismaila Darame denkɛ mama ka kegunɛ mama bɔra k'a fɔ ko n'i ye karamɔgɔ ye ko an t'an ta yira kɛnɛ kan an m'a yira dogo la ko bilaye ko Muzabu Zabina don awɔ e bɛ bɛɛ ka wari minɛ k'o dun kɔɲɔmuso kelen i b'o furu kɔɲɔkɛ tan ma bɛɛ bɛ se ka Mali mara bɛɛ de bɛ se ka Mali mara bɛɛ de bɛ se ka Mali mara jatɔ mana na i b'o ka wari minɛ ko ka dugawu k'o ye ko ala ka président don i garijɛgɛ la ɲamɔgɔden mana na i bɛ dugawu k'o ye e yɛrɛ ye Mali barika yɛrɛ ban Aidara ko bɛ e la bi a bɛɛ yɛrɛ ka laɲini ye mais adamaden n'i bolo don i bɛ bɔ n'i sen don i bɛ bɔ n'i dabara y'i don i tɛ bɔ ko de k'i ka bɔ ka mɔgɔw ka jeton sara jetonko kɛra cogo di e fɛ k'e bɛ n'i da tuguni kan an b'i ɲɔmɔnti i fila baara la bilahi i da tɛ tugu a kan a bɔra adama don wariko kuma yɛrɛ la a taara mɔgɔ wɛrɛ de ka wariko kuma fɔ k'a fɔra ko 30 millions dir'o ma n balima a ye taa lajɛ interview in complet Aidara a ka jan kojugu a bɔra de ka taa fɔ ko karamɔgɔ dɔ taara ale fɛ yen ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Aidara k'u y'a da ne fɛnɛ la bi kun tuguni ko u bɔra k'a fɔ ko n ye 30 de minɛ gɔrɔdigɛniya defanni na e k'o to yen bani o kungo b'a yɛrɛ bolo komi i yɛrɛ ko ten i m'a fɔ ko k'e bɛ se ninnu kɔrɔ ko mɔgɔ kana nin kɛ d'accord Aidara i ba biɛ mɔgɔ min dalen n'u ka o ba biɛ mais komi mɔgɔw tili na n ko n bɛ bɔ ka ni avertissement di mais sini n bɛ bɔ i kama e ka spécial numéro 1 mina sini sinikɛnɛ Suala ka spécial numéro 3 bɛ na an bɛ taa ten de Aidara ni n bɛ bɔ i kama sini conjugation a bɛ daminɛ e la komi i ko ten ko nin tɛ fɛn kɛ e la ka ban donc problème t'a la mais nin kɔfɛ ɲamɔgɔdenw bɛna wuli k'a fɔ an ye ko tuma ko karamɔgɔ ye mun de kɛ hali bi i karamɔgɔ ye min kɛ an bɔra k'a yira hali bi de bɛ ɲamɔgɔdenya la k'e karamɔgɔ ye min kɛ n balimaw a ye karamɔgɔ ba biɲɛ in lajɛ tuguni tuma ni min fɔ an caya an bɛɛ bɛ tugu a fɔ de ma tɔn tuma ko ye mɔgɔw hakilila tigɛ an ka seko don an fa an karamɔgɔ don an b'a ye subilayi an b'a barika o wajibi o de ma tɛ dɛ ala ka dugukolo kan kabini ala kan da ni ka dugu cɛ kabini ala kan da seko yɛrɛ ko tɛ dɛ a denw hali a kɛ kalandenw ne ka dɔgɔyalima ma se a tɛ so a ma deli ka kɛ kabini ala kan da a bɛ pa seko ye kabini ala kan da
nga dɔgɔlima masa ma a masa den ma a masa ka kalanden ma wa a tɛ se ka dɔgɔya ne ɲɛna a tɛ se ka dɔgɔya ne ɲɛna. n balimaw ko buye tɛ se ka dɔgɔya ale ɲɛna. Aruna Sangare ba biɲɛ ma taa e de ka kɛnɛ kan ka taa buye dɔgɔya wa? O kɛra yan i ye Aruna bila ka yafa ɲini mais laɲini kun ye de e b'i fɛ buye ka dɔgɔya e ɲɛna de. Buye y'an ka sherifu halala de sherifu jɛma. I taara kɔnɔ dama fila t'i den minɛ fɔlɔ ba biɲɛ t'i den minɛ ka bɔ mɔgɔw ka so. O de fɔra i ɲɛna t'i den minɛ i ka taa don madarasa la i k'a don kalan na i ka manamana kan fɔ dabila ka bɔ mɔgɔw da la t'i den nɔfɛ e ni den bɔlen don wallahi n'i ye den ye i ye Haidara y'i ɲɛ la n'i ye den ye i ye Haidara y'i ɲɛ la quoi différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ so tɛ pa k'a den ka munuma o t'i den minɛ mɔgɔw labani i ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka kalabanci denyaw ye mais n'i bɔra diɲɛ ma don o don n'an ye ka vidéo kura ye f'i da de ka maga wariko kuma in na soit journaliste nafigi den minnu bɛ jamana kɔnɔ journaliste nafigi den minnu bɛ jamana kɔnɔ nin kɛnɛ ka surun aw ma se ka Haidara ɲininka wariko in na Haidara da de tura mɔgɔ wɛrɛ ka wariko la n balima aw yɔrɔ lamɛn. c'est-à-dire olu tɔ tɛ quoi ne bɛ ka nin fɔ an karamɔgɔw de ye tel que Kalato Haidara ale kalannen don a fila bɛɛ la a ye arabu kɛ a ye faransɛ kɛ mais fɛn dɔw bɛ yen a bɛ cun mɔgɔw kan o don a taara ne fɛ yen a bɛna kasi a ko i m'aw ye nkalon tɛ n na i m'aw ye nkalon tɛ ne na ko ne taara $300,000 minɛ minisiri fɛ ko jigɛni ko kuma na ko minisiri ye $300,000 di ne ma walayi Kalato yi ne ye ne minɛ tubikɛ yi ne ye ne minɛ kojugu parce que ale tɛ ko ninnu kalama bon ni a joli kan. Vous voyez? Mais bagan ka ca Mali la. Bagan, ça fait quoi? Ali cɛ mana sɔgɔsɔgɔ u bi kule la ko Haidara. No, a ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ nin Haidara ko la quoi? Aw ye hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ nin Haidara ko la? Ali cɛ mana sɔgɔsɔgɔ tellement que u t'i fɛ u hakili yɛrɛ de ka dayɛlɛ. Tunika, a maɲi. Ale ma deli a la quoi. A ma deli a la. Nka u y'a yɛrɛ kɔri. A kɔrɔla min kɛ, a gɛlɛyara a bolo kojugu. A gɛlɛyara c'est-à-dire nin ye yɛrɛkow de ye. Anw bɛ yɛlɛ a la. U bɛ min nɔfɛ, n k'i y'o de fɔ a tɛ sɔrɔ. A fɔlɔ ye min ye. Mɔgɔ tɛ se ka Mali silamɛw fara. Ayi o tɛ kɛ. Politiki mɔgɔ tɛ se faama tɛ se. Politiki mɔgɔ bɛ se dɛ. Ko mɔgɔ tɛ se ka Mali silamɛw fara. $100 millions dir'e ma e bo dingɛ ma silamɛw kɔ bila nin ye. A ko la i da donna a la sinon Buye ka meeting kɛyɔrɔ la e kun kan ka taa o. Bo dingɛ den la i yɛrɛ nin mana c'est l'argent la i bo dingɛ den la. Voilà. C'est l'argent là i fɛnɛ bo dingɛ den la. Mana kan fɔ anw t'a fɛ. Mɔgɔ tɛ se ka Mali silamɛw fara e taara kuma min fɔ France 22 la France 2 la i ye ɲɛmɔgɔdenya kan minnu fɔ ye ko wagabiyaw de bɛ ka nin kɛ tan tɔ mais ne t'a dɔn nin yɔrɔ la mɔgɔ ni nin dɔw kɛra ne ɲɛna ni ma bɔ k'a kuma ni ma fɔ i ju minɛ Ala kana barika don na wallahi bilahi mi bɔ k'a fɔ c'est l'argent la tɛ o i bo dingɛ den de don. Nka karamɔgɔ yɛrɛ dɔ de bɛ se k'a yɛrɛ bɔ mɔgɔ la. Karamɔgɔ dɔ de bɛ se k'a yɛrɛ bɔ mɔgɔ la. Mais k'a fɔ e bɛna kɛ sababu ye ka Mali silamɛw fara dans 26. Ayi o tɛ se ka kɛ o. U bɛ min fɔ manamanakanw de don. Nin kɛnɛ in kan min kɔrɔkɛ ani karamɔgɔ n'o ye Diko ye n b'a tɔgɔ fɔ yan a b'a ɲininka kabini Ala k'an da ne ni Diko an ma kɛlɛ kabini Ala k'an da. Allahu akbar. Ça fait ne yɛrɛ depuis Ala k'ale da ale kɔni ma kojugu kɛ. E Haidara de bɔra yan ko depuis Ala k'e da i bɔra ka kuma min fɔ Diko ma ko Diko ye mɔgɔ ka au conseil ko Diko bɛ se ka kɛ maa ka silamɛ ɲɛmɔgɔ ko wagabiya
Malion n'a ma taa nin ba biɛ tigɛ caman ye dɛ nin bɔra ka kuma min fɔ Diko ma k'a ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya bon sisan a bɛ ka bɔ a bɛ k'i yɛrɛ victimiser a b'a dɔn ko Malion sɔmina wa n'i y'a ye Makiba ka kɛnɛ de kan Makiba min taara Diko dɔgɔya ORTM na o don ko an kɔnɔ yan Makiba de ye Diko kɔrɔma tigɛ k'a fɔ ko minnu bɛ fɛ ka tasuma don jamana kɔnɔ ko wa k'olu silamɛw ma sɔn a ma ko meeting ka kɛ ko nin ko bilala ta u ye gouvernement ka wari minɛ ka digi u badingɛ kɔnɔ ka tila ka n'u sigi ka manamana kan fɔ mais n balimaw a kan bɛɛ sini ɲɛ b'a la maa caman tɛ lin na mais ni Ala sɔnna ma spéciali verbe min bɛ n bolo ka na Allah plus que parfait sini m'a di ça fait mi Aïdara m'a boda walanga sini quoi a boda m'a walanga mi a juin fale ka a supapu fale mi a caravateur mi Aïdara m'a walanga ka da sini malien den bɛɛ bɛna ye komi amisari mɔgɔw dɔw bɛ k'a fɔ ko n'o ko Momo Aïdara ye mun de k'e la u bɛ ka n wele fan bɛɛ fɛ bi a ye mun kɛ a ye mun ŋɛna a filɛ nin ye Aïdara bɛ galon tigɛ ka denmisɛnninw Suwala ninnu Makiba ninnu a ye Mali diinɛ fara kelen sigilen kɛ k'a bɛɛ kɛ a bɛ tila ka bɔ k'a kɛ manamana kan ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tuguni e ma deli ka kala sɛmɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ la e b'i bɛɛ bonya i bɛ maaw dɔgɔya don o don i b'i ka denmisɛnninw bila ka bɔ ka manamana kan fɔ Suwala bɔra ka min fɔ Aïdara ka mɔgɔw y'a partager diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Aïdara ka page foyi tɛ yen min m'a partager mais nin bɛɛ n'a ta an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Mamudu Diko an ka hɔrɔnkɛ an ka ladirikɛ ani ale ni Buye wallahi maliyɛnw n'u mi sa yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ an ka ko banna déjà ka ban quoi an tɛ Buye kɔ bila déjà mɔgɔw y'a faamu Aïdara mɔgɔw tigɛra e la de a ka nin kununko jama k'ala ma caya video yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ma bɔ yɛrɛ parce que mɔgɔw tigɛ k'i ka bɔ de k'i ka bɔ k'a ɲɛfɔ k'i ma kɔnɔ da ma f'i la k'i ka bɔ k'o de ɲɛfɔ e den min ma f'i bolo wa i da ma don o kuma la e ɲɔgɔn karamɔgɔ batɔ nin nkalon suguw bɛ se ka taga de la k'e b'i da tugu o kan n'a kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye u kun bɛ kuma ça fait ne dabali de banna quoi nin 100 millions n'i kun y'a kɛ ko Mamudu Diko de ye 100 millions minɛ politicien dɔ la a ka salon kɔnɔ ka mɔgɔw wagasi fo k'u ka wari nɔfɛ wari yelen ka Gakou wagasi fo k'a ka fini fara a ka chemise fara Gakou ka chemise i b'a sara wari min sara chemise fɛnɛ bi sara a bɛ chemise a b'a sara awɔ chemise a bɛ chemise a b'a sara a bɛɛ de bi sara bodingɛ yanni i ka bɔ k'i da don o kuma la i tɛ fɛn fɔ dɛ k'i e fɛ ko 100 millions ko kuma k'an bɛna bila ba biɛ hali ni bɛɛ y'a bila ne t'a bila i bɔ o bɔ mi bɔ k'i ka galon jɔ la k'i farape n'a y'aw diya ye sanpɛrɛn la jigin ne mago t'a la an b'a fɔ ko a bɛ taa an ka du filɛ ma a bɛ taa kɛ tan n'an m'a kɛ aw ɲɔgɔnna ba biɛ ma wolo di aw tɛ se ka foyi kɛ k'o bɛ digi ne la koyi aw tɛ se ka pa baga de kɛ ne la pa baga tiga ci pa aw tɛ se k'a kɛ mais tiɲɛ an m'o tiɲɛ fɔ dɔrɔgu an bɛ dɔrɔgu ta k'o tiɲɛ fɔ tiɲɛ gulo an b'o min ka tiɲɛ fɔ Aïdara tɛ maa si manipuler tuguni an sɛgɛnna ten nin kuma jalan fu in na ka depuis Ala k'an da depuis Ala k'e dan mais à cause de l'argent là toi tu fais tout i yɛrɛ mana à cause de l'argent là mais d'où il vient avec l'argent là quoi mais c'est les Arabes qui donnent l'argent là quoi vous comprenez non et puis u b'a ɲininka fɛnɛ ko ouais ko est-ce ko wagabiyaw bɛna fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ ko non si on est mort seulement ils peuvent le faire mais tant qu'on est vivant non ça va jamais arriver batara den bilalen ɲamɔgɔ den bilalen mais demain rendez-vous demain ni Ala ma basi kɛ limana o m'aw bila yan komi su kolen don n tɛna maaw ka yafa ma an bɛ ɲɔgɔn ta sini spéciali Aïdara bɛ dayɛlɛ sini a limana yɛlɛ bɛ dɔ faga dɛ aw kana verbe in jɛ nin verbe ne ça fait nin ne kelen de ka création min na me Aïdara m'a da Aïdara kelen de ka sini a kɛtɔ b'o la Sala Muhamadu n ka foli bɛ Awa Keyita ye fo États-Unis voilà Awa Keyita komi a tɔgɔ yɛrɛ bɔra n y'a fɔ i ɲɛna n ko samara kɔrɔ minnu bɛ yen komi san o san Awa Keyita ale b'a ka so fan bɛɛ de falen télé bɛ falen san mana yɛlɛma fɛn bɛɛ de bɛ falen bon donc komi minnu bɛ yen ni mèche brésilienne u ye brésilienne don fo ka Brésil barika ban mèche kelen kalo 9 mɔgɔ kelen kunkolo la i kunkolo bɛ nin kana toli mèche b'i kunkolo la vraiment a ka na aw ɲɛnataw ta samaraw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen min y'aw diya a ka n'o ta quoi tu vois non bon donc siko fɛnɛ bɛna bɔ a ti nɔgɔya dɛ musokɔrɔba sidatɔ musokɔrɔba min sunguruba e de bɛ taa i denfilanw cɛw min'u la
i yɛrɛ tɛ den sɔrɔ i tɛ cɛ ko in dabila ten wa e tɛ den yɛrɛ sɔrɔ bɔrɛ muso an fitinin ma yɔrɔ kɔnɔ bɔrɛ kun bɛ yen kɔnɔ dɔ bɛ a tɛ den nin ka jugu ni bɔrɛ t'i den filanw de nɔfɛ halaki sida yɛrɛ i yɛrɛ ka sida ko an bɛ bɔ n'a dossier ye k'a da o i cɛ fɔlɔ min wallahi billahi sida bɛ nin n'a cɛ fila bɛɛ la i m'a fɔ k'i cɛ ko k'i ka bɔ Facebook kan zena de i bɛna bɔ a kan ni ala sɔnna na donc spécial sini an bɛ ɲɔgɔn ta bagolo siman kan aw ko ka taa dabila anw ma maa sɛbɛnw lamɛn an bɛna aw de lamɛn a ko karisa ko Momo yɛrɛ bɛ ka sira karisa ɲɛ ko ne ka sira karisa ɲɛ ne mago de b'a la n mago jumɛn b'a la n mago papaga t'a la a b'aw comparer mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu Awa Keita yɛrɛ fɛn jumɛn bɛ bi k'a t'a bolo a ma min sɔrɔ cɛjuguden barika bannen den dama dama kelen ɲɔgɔn kan muso tɛ video kɛ a tɛ foyi kɛ a bɛ wuli ka bila la ten dɔrɔn aw jɔnni bɛ nin sɔrɔ ala a sen tafara la minɛ quoi i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ɲɛ ba biɛ tigɛlen don quoi mais problème t'a la sini an bɛ ɲɔgɔn ta su kolon tɛna mɔgɔw ka temps ci donc fɛn bɛɛ fo janfa